अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से गलत वक्त पर मुतनाज़े कानून साजी, क्या इस मुल्क के अंदर जो जजेस के किरदार के हवाले से, इख्तियारात के हवाले से कानून साजी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से फुर्ती से बगैर डिबेट के हो जानी चाहिए? और खास तौर पर एक सियासी और पॉलिटिकल एक क्राइसिस के दरमियान ये एक बहुत आम सवाल है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसमें हम बात करेंगे। उस पर पीडीएम हुकूमत बहरानों में घिरा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। आज के पूरे हमने जो खिताब में वजीर आजम साहब के ये नहीं सुना कि भाई इकोनॉमी से रिलीफ के लिए उनके पास प्रोग्राम क्या है। लगता ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है कि इलेक्शन से किस तरह से भागा जाए। आखिर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आज एचआरसीपी ने एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, वो भी बोल उठा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं। आज अब से कुछ पहले हमने देखा कि कौमी असेंबली के अंदर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के नाम से एक कौमी तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है। इसके खदोखाल क्या है? ये बिल कहता क्या है? ये बिल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज अज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक होगा। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करनी होगी। अज खुद नोटिस केस में वकील बदलने की भी इजाजत होगी। आर्टिकल 184 के तहत कोई भी मामला पहले जजेस कमेटी के सामने रखा जाएगा। जजेस की कमेटी मामले का पहले जायजा लेगी। किसी भी आईनी तशरीह के मामले पर कमेटी 5 रुकनी बेंच बनाएगी और एक्ट का इतलाक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले पर होगा। आज जब ये कानून साजी हुई तो पूरा दिन आज वजीर आजम साहब ने इसको फ्री रखा हुआ था। वो सुबह से लेकर रात तक कौमी असेंबली के अंदर मौजूद थे। सुबह पहले उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक इंतहाई अहम कानून साजी है वो करनी है, और जो ये वक्त आ चुका है कि जिस दौरान अब हमें मुल्क के लिए सख्त फैसले लेने होंगे, अहम फैसले करने होंगे। तो सुबह जब पहुंचे वजीर आजम साहब असेंबली के अंदर तो उन्होंने बताया कि अदलिया के अंदर से जो उठने वाली आवाजें हैं वो कैसे उम्मीद की किरण है। जरा ये सुनिए। जनाब स्पीकर, उठें और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अपने आने वाली नस्ल का इख्तियार जो है वो काबीना का इख्तियार है। बाकी इदारों को भी काबीना में जाकर फैसले करने चाहिए। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पर चला गया है। तो जो हमें ये दर्ज देते हैं कि जनाब काबीना से फैसले करवाएं, खुद भी आप अपनी काबीना से। उन्होंने बताया कि अगर हमने कानून साजी ना की तो मुअर्रख हमें कभी माफ नहीं करेगा। और इस मौके पे बड़ी ही एक जो दिलचस्प बात यह है कि जो अपनी पर्सनल पॉलिटिकल रीजंस के लिए की जाती है कानून साजी, उसको कितना ही कन्वीनियंटली मुल्क के मुस्तकबिल के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। आज जो ये कानून साजी हुई है इसको वजीर आजम साहब ने मुल्क के मुस्तकबिल के साथ कैसे जोड़ा है, जरा ये मुलाहिजा कीजिए। जनाब स्पीकर, उठें और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, उसको उसका खोया हुआ मुकाम दिलवाने के लिए हम आइन और कानून का सहारा लें, वरना आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। सवाल यह है कि ये जो मुल्क का मुस्तकबिल है इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी अशराफिया की नजर में? इतनी तेजी से फुर्ती से होती हुई कानून साजी आपने पिछले 11 माह में कब देखी है? जरा इसको भी मुलाहिजा करते हैं। मुल्क का मुस्तकबिल होता है एक हुकूमत को ओवरथ्रो करके अपनी हुकूमत लेके आना। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, बड़ी फुर्ती से हुआ, और उसके बाद हमने देखा कि ये हुकूमत तब्दील हुई। ये है जी इनके नजदीक मुल्क के मुस्तकबिल की डेफिनेशन। दूसरी मर्तबा नैब कवानीन के अंदर तरामीम करनी थी, तब आपने इतनी फुर्ती देखी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो तरामीम होती, केसेस माफ होते, जो इनकी बड़ी प्रायोरिटी थी। ये है डेफिनेशन इस मुल्क के मुस्तकबिल की इनकी अपनी डिक्शनरी के अंदर। इसके बाद हमने देखा कि आज जजेस के इख्तियारात का बिल पेश करना था, तो आज सुबह पहले आके फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर आजम साहब अनाउंस करते हैं और रात से पहले ये बिल पेश भी हो जाता है। इसको काबीना से हम अप्रूव भी करवा लेते हैं, इस पर डिबेट भी हो जाती है, और ये बिल जब पेश होता है तो कहा जाता है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हमने ये बिल पेश किया। ये तीनों हमने जो आपको एग्जांपल्स दी हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल से ज्यादा इनके अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए ये लेजिस्लेशन की गई। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जो अहम लेजिस्लेशन वो पता नहीं कहां ही रह जाती है, वो तो कभी पास ही नहीं होती। एक मिसिंग पीपल का बिल था, वो पहले ऐवान ज़ेरीन से पास हुआ, ऐवान बाला तक जाते जाते कहीं खो गया। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहती रह गई कि वो बिल मिला ही नहीं मुझे बाद में।
یہ ہے لوگوں کے انٹرسٹ کے, یہ ہے ملک کے مستقبل کے بلز جو کبھی پاس نہیں ہوتے اس ایوان کے ساتھ اس پھرتی سے جیسے ان کے پرسنل مستقبل کے کیسز پاس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے, وہ پاس کرانے کے لیے کس طرح دھکے کھانے پڑے صحافیوں کو اور کتنی میٹنگز ہوئی, کتنی سٹنگز ہوئی اور اس کا کیا مستقبل ہوا. یہ ہیں اس ملک کے مستقبل سے جڑے فیصلے, وہ بلز جس پہ کبھی نوبت نہیں آتی, نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ یہ کبھی دن کی روشنی دیکھتے ہیں, لیکن جو ان کی پرسنل مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں, پرسنل مستقبل, سیاسی مستقبل کا ڈیسیجن کرنے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے, وہ منٹوں سیکنڈوں میں بڑی تیزی سے پاس ہو جاتی ہے. جیسا ہم نے آج بھی یہ جھلک دیکھی. تو ایک کام کریں کہ خدا کے واسطے یہ ملک کے مستقبل والی بات نہ کریں, سیدھا سیدھا مان لے کہ یہ ہمارے سیاسی مستقبل, ہماری جو پرسنل اس وقت سچویشن ہے پولیٹیکلی, اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم یہ بلز پاس کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی, اس پہ بات کریں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس ملک کے نامور وکلا فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ماہر قانون اسلام آباد سے. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے. آج یہ جو بل پیش کیا گیا ہے, کیا اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے ہے. کیا اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے ہے؟ بالکل ہونی چاہیے ہے. کیا ججز کے اختیارات کو سو موٹو کے حوالے سے جو خاص طور پہ بات ہوتی ہے, کیا اس میں زیادہ ڈیموکریسی لانی چاہیے؟ بالکل لانی چاہیے ہے. لیکن طریقہ کار جس طرح سے آج یہ بل پیش کیا گیا, پھرتی جس سے یہ پیش کیا گیا اور جس طرح کی بدنیتی خاص طور پہ ہم نے دیکھی, اس کانٹیکسٹ میں بھی ہم سوال پوچھیں گے. فیصل, اس سے پہلے حامد خان صاحب سے سوال کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم حامد صاحب. چلے فیصل, یہ جو آج قانون پاس ہوا ہے, obviously اس بات پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ریفارمز اور یہ جو تمام معاملات ہیں اس پہ بات ہونی ہے ایک دن, اور اسے بہتر ہوگا کہ خود ہی بیٹھ کر یہ اعلیٰ عدلیہ اس کے بارے میں اپنے پروسیجرز جو ہیں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی بات طے کر لے. لیکن آج جس طرح سے یہ قانون پاس ہوا ہے, obviously یہ ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہے, یہ ایک پولیٹیکل انٹینٹ کے ساتھ قانون پاس ہوا ہے. دیکھیے ماریا, بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. میں اس بات کا ایڈوکیٹ ہوں کہ جو سو موٹو پاورز ہیں چیف جسٹس صاحب کی, ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے, اور فیئر ٹرائل کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے, بیسک رائٹ ہے, وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے خلاف رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. بیکاز یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ٹاپ کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے اور کسی چیز کا اور اس پہ فیصلہ دے دے, اس کے خلاف اپیل بھی نہ ہو. ریویو کا جو اسکوپ ہے وہ بہت ہی محدود ہوتا ہے. جی. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, وہ بھی غالباً کوئی بہت بہترین نہیں ہے, اور وقت کا تعین بھی بالکل غلط طریقے سے کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 1992 میں زلہ صاحب کا بھی ججمنٹ آیا ہے. ان کا یہ ججمنٹ, اس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 191 کے تحت جو اختیارات جو ہیں حاصل ہیں سپریم کورٹ کو اپنے رولز بنانے کے, وہ اس میں مداخلت جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہوگی. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا کہ ایون جو جنرل سول پروسیجر کوڈ ہے وہ بھی اپلائی نہیں ہوتا سپریم کورٹ پہ, اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کو, اعلیٰ عدالتوں کو آئین میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنا رولز اور پروسیجر جو ہیں وہ خود کرے. اور اس میں جو ان کی فل کورٹ ہوتی ہے اس میں یہ رولز بنائے جاتے ہیں. یہ پہلے بھی بنے تھے اور ابھی بھی اگر بننے ہیں تو طریقہ کار اس کا وہی ہے. آئین میں ترمیم کیے بغیر میرا خیال ہے کہ اس میں سے بعض چیزیں نہیں کی جا سکتی تھیں, بلکہ زیادہ تر چیزیں نہیں کی جا سکتی تھیں. اس پہ شاید پھر بعد میں یہ بیک فائر, بعد میں کوئی قانونی الجھاؤ بھی ہو. حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم حامد صاحب. جی حامد خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی جی حامد خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ بہت کم آ رہی, بہت دھیمی. چلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس آواز کو بڑھا دیں. سر, یہ جو ابھی یہ بل پیش ہوا ہے قومی اسمبلی کے اندر, اس پہ پہلے آپ کے انیشل کامنٹس ہم چاہیں گے کہ یہ جو قانون, اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ آئینی ترمیم ہے, اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوگی. اس طرح سے بل پیش کر کے اس سے ہم جو اختیارات کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پائے گا. سر, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کس چیز کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سر, چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے جو بل پیش ہوا ہے اس پہ. جی جی. تو وہ تو بل پیش ہو گیا ہے. میرے نزدیک تو اس میں حرج نہیں ہے. ہمارا بہت عرصے سے یہی
मुतालबा था कि जो आर्टिकल 184(3) का भी सो मोटो का भी इख्तियार और जो बेंचेस के हवाले से भी ये लार्जर एक कमेटी होनी चाहिए हेडेड बाय चीफ जस्टिस, तो वो इसमें उसका जिक्र हुआ है। ये अपने जो नया बिल आया जी बताइए। जी सर, इसमें जो तरीकेकार है अब उसके बारे में जरा हम अपनी राय का इजहार करें, क्योंकि इस पे एक राय है कि आईनी तरमीम के जरिए ही ये काम किया जा सकता है। और क्या आपके नजदीक आईनी तरमीम की जरूरत है, और अगर करनी है तो क्या उसके लिए 2/3 फिर अक्सरियत की जरूरत होगी, या उसके बगैर भी ये काम किया जा सकता है? जो आज बिल पेश किया है ये ठीक है, टेक्निकली स्ट्रांग ये टांगों पे खड़ा है? नहीं, इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 191 के तहत ऑर्डनरी लेजिस्लेशन हो सकती है प्रोसीजर और प्रैक्टिस रेगुलेट करने की। तो सर इसके बाद एक बात ये भी कि क्या ये वापस अब सदर मुमलिकत के पास जाएगा, और उसके बाद फिर आगे तरीकाकार क्या होगा कि फिर ये कानून इंप्लीमेंट होगा? क्या आप देखते हैं कि ये एक आईनी क्राइसिस इस तरह से बनता है कि ये बैक एंड फोर्थ होगा, ये जाएगा सदर साहब के पास, फिर वो वापस जाएगा, फिर फाइनली ये अदालत के पास जाएगा? आप देखते हैं कि ये मामला भी तवालत पकड़ेगा? देखिए, इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज तो आ सकती है। जब ये पास करेंगे बिल तो सदर के पास ये इख्तियार तो है कि वो वापस भेज सके अपने कमेंट्स के साथ, और फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है, अगर वो फिर से यही बिल तरह पास होता है तो फिर 10 दिनों में वो कानून बन जाएगा। वो तो एक आइन के तहत एक प्रोसीजर दिया हुआ है, वो सदर इसको डिले कर सकता है कुछ दिन के लिए, लेकिन बस उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये तो पार्लियामेंट ने ही ऐसा बिल पास करना है। सो सर, ये जो कानून जब आपके मुताबिक इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं, इसका इत्तलाक हो जाएगा जब ये बैक एंड फोर्थ जो भी इस पे इत्तेफाक होगा उसके बाद, तो फिर इसका मतलब है कि ये फ्यूचर में आने वाले जो तमाम केसेस हैं उसको अफेक्ट करेगा? क्या ये बात अज्यूम करना ठीक है कि जो पिछले केसेस हैं उस पर इसका इत्तलाक नहीं होगा? नहीं, अगर तो जब ये कानून बन जाएगा तो फिर फौरन उसका इत्तलाक होगा। जो केसेस पेंडिंग है उन पर तो शायद ना हो, लेकिन जो आइंदा केसेस है उस पर तो होगा। ठीक है, हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वैसे हामिद खान साहब का ख्याल है कि इसमें आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इससे आगे ये मामला सदर साहब के पास जाएगा। बॉल जो है वो सदर साहब के कोर्ट के अंदर है, वहां पे जाके जो है इसके बाद अब ये इशू आगे बढ़ेगा, और शायद वो देखते हैं कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। लगता है कि ये इतना सीमलेसली हो जाएगा और आईनी तरमीम की जरूरत नहीं पड़ेगी? हमारे यहाँ इसमें मेरी थोड़ी राय मुख्तलिफ इसलिए है कि जो आर्टिकल 191 में जो वर्डिंग यूज हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया गया है। 191 के तहत प्रोसीजर लॉज जो बनाने हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाने हैं। उसमें जो ये नहीं लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो उसको जो बना सकती है। इसमें अगर पार्लियामेंट का रोल इंसर्ट करना है 191 में, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर उसमें 2/3 मेजोरिटी के बगैर वो इंसर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक इशू आएगा। और दूसरा जो है, इससे बढ़ के अगर आप फॉर एग्जांपल आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामेंट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर दे कि स्पीकर जो है वो नीचे बैठेगा, ऊपर बैठेगा, इस तरह से दरवाजा खुलेगा, उस तरह से, तो ये मामला तो नहीं किया जा सकते ना। तो फिर इसलिए, और फिर 184(3) जो है वो है आईनी इख्तियार। उसमें अगर आईनी इख्तियार की अपील आपने प्रोवाइड करनी है तो वो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए होता, वो सब्सटैंटिव राइट है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो अपील है वो सब्सटैंटिव राइट है, वो प्रोसीजर नहीं है। लेकिन क्या वो फिर अपील आपको आइन में करनी पड़ेगी या सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए आइन में तरमीम की जा सकती है? तो ये सवालात उठेंगे। ये इतना आसान मामला नहीं है। बाकी तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि मैं भी इसका एडवोकेट हूं कि रेगुलेशन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, इस पे किसी को डिसएग्रीमेंट नहीं है। मुझे जिस तरीके से आज ये पास किया गया, जिस वक्त पे पास किया गया, इसके पीछे जो पॉलिटिकल इंटेंट है
वो उस पर जरूर सवाल मेरा है। और तरीकेकार डिबेट भी नहीं हुई इसके हाँ, ऊपर, डिबेट कोई नहीं हुई, असल बात भी नहीं हो सकी। हाँ, तो ये जिस तरीके से फुर्ती से इसको पास किया गया है, इसके ऊपर जरूर सवाल उठते हैं। क्या सबका इस पे एग्रीमेंट है कि क्या ये इख्तियारात रेगुलेट नहीं होने चाहिए? तो सब ये एग्री करते हैं, और ये काम अगर अदालत खुद ही अपने प्रोसीजर्स और रूल्स के मामलात खुद ही देखे तो ये ज्यादा अच्छी बात है। बिल्कुल, क्योंकि ना पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर उसके दायरे कार में किसी और इदारे को मुदाखलत करनी चाहिए, और ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि कोई और इदारा फिर अदलिया के मामलात के अंदर इस तरह से मुदाखलत करे। बहुत शुक्रिया। फैसल हमारे साथ मौजूद थे। जीडीए से सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद। पार्लियामेंट के अंदर मैं सुन रही थी, उनकी तकरीर थी, और वो इस मामले में बिल्कुल अग्रीमेंट में नहीं थी। आज जिस तरह से कानून पास किया गया, सायरा साहिबा के उसमें कुछ तहफुजात थे। जी अस्सलाम वालेकुम सायरा। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑपोजिशन तो वैसे वहां पे सिर्फ एक नाम की सी है, आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं ऑपोजिशन को। राजा रियाज साहब भी थे, पता नहीं उन्होंने वहां पे ऑपोजिशन में कोई या वो उन्होंने एग्री किया इससे, या वहां कोई डिबेट हुई, या वहां पे उन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा? क्या हुआ असेंबली में आज? जी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है? जो उनके जलसों में बैनर्स लगाते हैं अपनी तस्वीरों के साथ, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू की अहमियत भी क्या हो सकती है? और अभी आपने जो फैसल से बात करते हुए आखिरी अल्फाज बोले, वो पूरी आज उसका जो मेरा स्टैंड था उसका लुब्बो-लुबाब आपने बता दिया कि जिन हालात में ये लोग बिल लेकर आए हैं, एतराज उसके ऊपर है और इन लोगों के ऊपर। यानी कि आप मुझे बताएं कि 75 सालों से क्या ये रिफॉर्म ला ही नहीं सके? आज इनके ऊपर अपनी पड़ी है, इनको जस्टिस कयूम की आदत पड़ी हुई है। फोन पर जो उनके फैसले होते थे, आज वो फैसले नहीं हो रहे, तो क्या ये करेंगे? इन्होंने कानून को बड़ की नाक समझ रखा है। मतलब ये नैब के पर तो काटे हैं, अब इदारों के पीछे पड़ गए हैं। मुईशत तो तबाह कर दिया, अब इदारों के पीछे पड़ गए हैं। आज अदलिया की बारी है, तो कल क्या अफवाज पाकिस्तान पर जाएंगे? वहां पर ये अपने कानून लागू करेंगे। रिफॉर्म्स लानी है तो आप अपनी यहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ हम बैठे हुए इस ऐवान से स्टार्ट करें। इन 9 माह में इन्होंने कौन सा काम किया? मुझे तो लग रहा है कि जैसे नहीं किया। नैब कवानीन बड़ी तेजी से पास हुए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे बड़ा कंसेंसस देखा हमने। सारा हर चीज इन्होंने किया। आज इनके ऊपर अपने पे वो वक्त आन पड़ा, और आइन की बात करते, कौन सा आइन और कौन सा कानून? इनको यही बोला था कि जिस वक्त हमें ये आइन की किताब दी थी, जब उसे खोल के स्टार्टिंग पढ़ना शुरू किया था मैंने, तो रियासत की जो और अवाम को जो हुकूक है, वो आइन जो मतलब रियासत तो उसकी नफी करती है, वो तो कुछ भी नहीं मिला, तो किताब बंद कर दी मैंने। तो ये कौन से आइन की बात कर रहे हैं? अगर इतने आइन के अलम बरदार हैं तो इलेक्शन करवा देना। चलने जी, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है सायरा कि असेंबली एक नामुकम्मल असेंबली है, वहां पे ना डिबेट हो रही है दोनों तरफ से। अगर हम देख तो ना अगर कानून पास करना है तो उसमें जितना कंसेंसस होता ये बेहतर होता। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो उस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा जो पीएमएलएन की बड़ी ही एक लव हेट रिलेशनशिप रही है हमेशा से जुडिशरी के साथ, इट सीम्स लाइक इन 1997 दोबारा दोहरा रहा है अपने आप को। कैसे? ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम किस हिस्से में बात करेंगे? मुशर्रफ जैदी साहब हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में, और इरशाद भट्टी साहब। ये जो करारदाद है, पहले मैं इसकी ये स्क्रीनशॉट चलाना चाहती हूं कि आज जो ये करारदाद पेश की गई पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की 13 जो टॉप की जमातें हैं, उनमें से जो ऐवान के अंदर मौजूद है, तकरीबन सबकी ही नुमाइंदगी मौजूद है। इस वक्त अगर हम ये देखें कि सुबह ये बिल पेश किया गया और बड़ी कमाल फुर्ती से रात तक इसको पास भी कर लिया गया, तो ये इस वक्त हमारे पास इसकी एक हिस्ट्री के अंदर ये एक मिसाल रह जाएगी कि अगर इंटेंट हो पॉलिटिकल, और अगर आपने लेजिस्लेशन करनी हो अवामी मफादे राय में, तो की जा सकती है। क्योंकि ये लोग कर लेते हैं, जहां पे भी इनके सियासी इख्तियारात और जो बाकी इनके तहफुजात होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो ये पॉसिबल है। ये 2-3 दफा पिछले 11 माह में आपको इन्होंने करके दिखाया है। लेकिन जो अहम लेजिस्लेशन होती है, जिसमें अवाम की मफादे राय की बात होती है, वो कहीं ना कहीं रह जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, ये टेस्टमेंट रहेगा कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो ये किया जा सकता है, अगर ना हो तो इस कानूनी अल्फाज के अंदर उलझाया जाता है लोगों को, और उनसे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है उसको बात करेंगे। भट्टी साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। ये जो कानून है कि जिसके तहत आपने सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके इख्तियारात को रेगुलेट करना है, ये इसके अफादियत से किसी को इनकार नहीं है, ये करना चाहिए। अब मैं पहले कह चुकी हूं प्रोग्राम भी कि ब्रेक से पहले कि बेहतर है कि इदारे अपनी जो अपने अंदर रिफॉर्म्स करने वो खुद कर लिया करें, नौबत ना आए कि इस तरह एक दूसरे की स्पेस में इंक्रोच किया जाए।
لیکن بہرحال جس طریقے سے بل پاس کیا گیا اس پہ سوالات اٹھتے ہیں. یہ پولیٹیکل انٹینٹ سے کیا گیا, یہ ایک خاص طریقہ کار ہے جس میں آپ اداروں کے کلیش کے نتیجے میں آج یہ بل پاس کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کی رائے کیا؟ دیکھیے مجھے تو اعتراض ہے, آپ کو نہیں ہوگا, مجھے اعتراض ہے. اور آج آپ نے بہت اچھا انٹرو دیا, ٹائم دیں نہ دیں لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت اچھا انٹرو دیا. یہ باقی یہ جو آپ کہہ رہی تھی نا, جو جس پہ پسینہ بھی آیا ہوا تھا, آپ کو گرمی بھی لگ رہی تھی, یہ پارلیمنٹ یا یہ ایلیٹ کلب ہے ایک, یہ ایلیٹ جن جپا ہے. اس میں آپ جن چیزوں کو لا رہی تھی عوام اور ہمارے مسائل اور ملک کے مسائل, وہ نہیں ہیں. اچھا مجھے کیوں اعتراض ہے, میں جلدی بتاتا ہوں, 6-7 پوائنٹ ہیں جلدی. نمبر 1 کہ یہ ادھوری اسمبلی ہے, اخلاقی برتری کے بغیر اسمبلی ہے, 170 ممبران والی سب سے بڑی جماعت اس سے باہر ہے. نمبر 2 یہ وہ اسمبلی ہے کہ جس نے ادھوری اسمبلی نے EVM ختم کیا, نیب ترامیم ختم کی, اوورسیز پاکستانی ووٹنگ اور از خود نوٹس. مجھے بتائیے اس میں عوام کے لیے کیا, EVM, نیب ترامیم, اوورسیز پاکستانی ووٹنگ اور از خود نوٹس, اور اپنے لیے کیا کیا, یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں. نمبر 3 ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اور بدنیتی اس میں شامل ہے. نمبر 4 فوراً قانون سازی. آپ نے بتایا تھا 18ویں ترمیم جس طرح ہوئی, جتنی مسنگ پرسن بل, جس طرح جرنلسٹ پروٹیکشن بل و دیگر بل, اور EVM, نیب ترامیم اور آز خود نوٹس کیسے فوراً ہو جاتا ہے. نمبر 5 میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ضرورت کیوں پڑی, کتنے آز خود نوٹس لیے عمر عطیہ بندیال صاحب نے, 3 یا 2, اور اتنے ifs اینڈ بٹس کیوں ڈالے گئے. نمبر 6 یہ عدلیہ پر دباؤ ہے. عدلیہ کو تقسیم کرنے کی جو مریم نواز نے ایک مہم شروع کی تھی, اور وہ خوش نصیب ہیں کہ ابھی تک 2 ججز کو سپریم کورٹ کے سرونگ جج کو سازشی کہہ کر بھی ابھی بھی بچی ہوئی ہیں, یہ وہ ہے. نمبر 3 یہ ترازو کا پلڑا تو برابر نہیں ہوا, ترازو کا توازن برابر نہیں, ترازو توڑنے کی کوشش ہے. نمبر 6-7 5 رکنی بینچ کے, ایک بڑا حسین اتفاق ہے, 5 رکنی بینچ کے بعد اعظم نذیر تارڑ نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ فیصلہ 3-2 سے نہیں 4-3 سے آیا ہے, اور اس کے بعد 25 دن بعد وہی 2 ججز صاحب کے اختلافی نوٹ میں موجود تھا. اور ججز کے اختلافی نوٹ میں 2 جملے, ججز کے اختلافی نوٹ میں بڑی حسین اتفاق ہے کہ یہ تھا کہ یہ ون مین پاور شو نہیں ہونا چاہیے, خود نوٹس نہیں ہونا چاہیے, فلانا نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا, اور یہ بھی جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ سب لوگ ایک ہی ڈگر پہ نہ چلے, ایک ڈفرنس آف اوپینین ہو, تبھی ججمنٹ میں خوبصورتی آتی ہے. جو انہوں نے 2 پوائنٹ اٹھایا تھا 2 ججز صاحبان نے, وہی اعظم نذیر تارڑ صاحب مسودہ لے کے چلے گا, اور وہی قانون سازی, اتفاق ہو سکتا ہے. اچھا پھر ہے آخری پوائنٹ کہ یہ 97 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. 97 کی تاریخ, وہی عدلیہ پر چڑھائیاں اور حملوں کی نوعیت بدل گئی ہے, اور وہی ضرورت نہیں ہے نا, وہی ججز سے انہوں نے ویسے سبق سیکھ لیا, اور ابھی تک ان کو معلوم ہے کہ وہ ویژولز کتنے زیادہ ان کو ابھی تک ہانٹ کرتے ہیں, اور وہی ججز تقسیم وہی کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور آج مندو خیل صاحب نے جو کہا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے, کہیں رک جائیں یار, 2-4 ادارے رہ گئے ہیں, ان کو رک جائیں. یہ معاملہ ٹھیک ہے, یہ معاملہ ایکچولی ملٹی لیئرڈ ہے. یہ ایشو, یہ بات بالکل ٹھیک ہے ابو شرف صاحب کہ اس وقت ایشو یہ تھا کہ طے کرنا ہے کہ الیکشن وقت میں ہونے کہ نہیں ہونے. وہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جس کے اندر ایک یہ نیا طے نہیں کرنا ہماری الیکشن وقت پہ ہونے ہیں, اور الیکشن اگر وقت پہ نہ ہوئے تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ آپ جو ہے پارکنگ لاٹ سے نکال کے سڑک پہ لے آئیں, گاڑی جو ہے اس میں اگنیشن میں لگا دیں اور تیار ہو جائیں آرٹیکل 6 تک کے سفر کے لیے. دیکھیں یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, اس معاملے پہ تو کوئی سپیس نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ کے ججمنٹ میں بھی واضح طور پہ یہ عیاں ہے کہ 90 ڈیز والا اور 60 اور 90 ڈیز والا جو کنڈیشن ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں اس پہ 100% کلیئرٹی, اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. ڈیبیٹ کن چیزوں پہ ہونی چاہیے اور کب سے ہونی چاہیے تھی, میرا خیال ہے جس دن 18ویں ترمیم آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک تسلسل کے ساتھ ڈیبیٹ چلنی چاہیے تھی. لیکن اس دور میں ہم نے ایک مکمکہ جو ہے کیا, اور یہ مکمکے جس کو بہت سے لوگ اب گالی سمجھتے ہیں, یہ مکمکہ اسی جمہوریت کے حسن کا ایک اہم عنصر ہے جس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو مکمکہ ایک وقت کے لیے ٹھیک تھا, لیکن وہ مکمکہ کیا ایک انفرادی طور پہ کیا گیا تھا یا اجتماعی طور پہ اداروں کے لیے اور ان کی ہم آہنگی کے لیے کیا گیا؟ اب اگر ہم پیچھے دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ وہ جماعت پی ایم ایل نون جس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن تھا
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी में, ये बड़ा आसान है ना कि हम 97 तक जाए, क्योंकि हम बार बार रिवाइंड करते हैं, तो हमारी रिवाइंड की टेप जो है वो डायरेक्टली 97 में जाती है, 2008 पे नहीं रुकती। 2008 में भी क्या वाकई ही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ही उनका असल मोटिव था, या उस वक्त एक और महलाती साजिश थी जिसको एक पॉलिटिकल ओनरशिप पीएमएलएन ने दी? जब पॉजिटिव सवाल होता है पीएमएल नून के बारे में, तो वहां पे हम जज करते हैं, ये फैसला करने की कोशिश करते हैं कि वहां नियत जो है वो ठीक थी या नहीं। अब ये नियत वाला मामला एटलीस्ट मेरे नजर से, अनलेस के बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो या कोई लिख के दे और मतलब टेलीग्राफ करे, नियत को हम साइड पे रख देते हैं। हम कहते हैं कि जो विजिबली बुरी नियत होती है, जिस तरह इस वक्त बुरी नियत है, इलेक्शन आगे करने की कोशिश की जा रही है, इसमें दो राय नहीं हो सकती, तो इसको हम जज कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अगर इमरान खान ने अच्छी नियत के साथ सपोर्ट किया जुडिशियल मूवमेंट को, लॉयर्स मूवमेंट को, अगर एतजाज एहसन ने अच्छी नियत के साथ किया, अगर इवन इफ्तिखार चौधरी जिन्होंने जुडिशियल ओवर रीच में बहुत बड़ा एक किरदार जो है अदा किया, अगर वो ना करते जो उन्होंने किया, तो साकिब निसार वो ना करते जो उन्होंने किया। और उसके साथ साथ साकिब निसार ने जो नई चीज ऐड की कि वो सुओ मोटो, तो ऐसे जैसे कि मूंगफली जो है वो मतलब बांट रहे थे, लेकिन साथ उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी शुरू कर दिया। मुझे याद है मैं किस डर के साथ उनकी तनकीद करता था, उसमें 6 जुमले में मुझे तारीफ के लिखने पड़ते थे और बीच में कहता था सर प्लीज ये वाली चीज ना करें, इतने एटलीस्ट मैं इतना डरा हुआ था। तो अब ये डिबेट खुली है, अब मैं समझता हूं कि बगैर खौफ और डर के हमें वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि जजेस के दरमियान खुद एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो पहले भी होता था लेकिन अब बिल्कुल फट के सामने आ गया है। इस इदारे की जो इंटेग्रिटी है, मैं समझता हूं उससे ज्यादा अहम कोई चीज नहीं है। अगर इदारे की दरारों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जो मैं समझता हूं दोनों साइडों से किया जा रहा है, इतना प्यार इमरान खान को, जो आज से 3 महीने पहले जजों को धमकियां दे रहे थे, ये वही इमरान खान, आज उनके दिल में प्यार जो है। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि इस डिबेट के अंदर हम जो बिगर डिबेट है, यानी कि इलेक्शन वक्त पे कराना, वो कैजुअलिटी ना, हमारी वो डिबेट है ही नहीं। हम आपके मेरे नजदीक नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल इस मामले में क्लियर है, लेकिन हुकूमत के जहन में इबहाम भी है और इसको उलझाने का मकसद भी वही है। वो इबहाम नहीं है, हुकूमत की नीयत खराब है। इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया वो उतना ही भोंडा है जितना कासिम सूरी ने जो काम किया। कासिम सूरी ने भी आइन को जो है पामाल किया, इलेक्शन कमीशन ने भी किया। देखें, मैं तो जा रहा हूं जो जुडिशरी कह रही है, जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट को पढ़ें तो वाजे तौर पे ये 60 और 90 दिन वाला जो है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे आपको इसमें जगह नहीं मिलेगी। हाँ, जगह कैसे मिल सकती है? मुशावरत से, जिरगे से, जिसकी बात कुछ लोगों के सामने आप करें तो कहते हैं नहीं कुछ भी हो जाए हमें इलेक्शन चाहिए, और उन्हीं के जो ऑपोजिट लोग बैठे हुए वो कहे कुछ भी हो जाए हमें इलेक्शन अभी नहीं चाहिए। तो ये मामला जो है ये क्लियरली पार्लियामान में या असेंबली में या टेलीविजन के टॉक शोज पे या सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो पाएगा। अगर कोई मुकमका होना है, जो होना चाहिए ताकि एक वक्त में सारे इलेक्शन हो और आइन के दायरे में रहते हुए हुए, मेरा ख्याल है जून जुलाई में आप करा दें। सर उसकी जगह नहीं है ना भट्टी साहब। अब देखिए जबान किस तरह की इस्तेमाल हो रही है, इसको मिटाना होगा, इसका वजूद खत्म करना होगा, वरना हमारे वजूद के ऊपर खतरा है। फिर खान साहब अब बात करते हैं कि मैं किसी भी एपीसी का हिस्सा बनने को तैयार हूं, जहां आइन के हवाले से बात हो रही है, जो इफ्स एंड बट्स वाले क्वालिफायर उन्होंने हटाए हैं। लेकिन अगर इस वक्त जो माहौल है उसमें कैसे बीच में जून के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं? कि कौन अपनी इस वक्त पोजीशन से पीछे हटने को इस वक्त तैयार है? देखिए, पहले बात तो यह कि जितनी नफरत, जितनी तकसीम और जितनी ये सियासी मुखालफीन वाले जाती दुश्मनियां बदल चुकी हैं, अब कोई नहीं बैठा। आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और इस हमारी सियासत में उनको एक ही काम आता है, मफामत, रात को फिरना, घुटने पकड़ना, मफामत करना, रस्ते निकालना। और आपको याद होगा कि इमरान खान की असेंबली में पहली तकरीर उन्होंने मिसाके मईशत, और जिस पर मरियम ने कहा था मजाक मईशत, तो वो भी कह रहे हैं कि इस इमरान खान का कुछ करना होगा। अब वो भी कह रहे हैं पहले कौम से माफी मांगें और फिर करें। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को भी आज पता चल रहा होगा कि मुझे कौमी असेंबली से नहीं निकलना चाहिए था, मुझे दोनों सूबाई असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। वो परवेज इलाही के उस दिन में वो देख रहा था कि वो जमान पार्क में मुन्नस और परवेज इलाही मिलने गए, तो उन्होंने 7 पॉइंट बताया, लेकिन 3 पॉइंट सुनिए, बड़े मजे के वक्त के। उन्होंने कहा दोनों सूबाई असेंबलियां ना तोड़े। इमरान खान साहब ने पूछा क्यों ना तोड़ूं?
ان کا ایک تم آپ کے 70-80 ممبران جو پنجاب اسمبلی میں مجھے کہہ رہے ہیں ان کو سمجھائیں. آپ کی تحریک انصاف کے 90% بھی نہیں چاہتے اسمبلیاں توڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دیں تو آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا؟ آج دیکھ لیں دونوں طرف. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے؟ آج دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دیں ہماری پناہ گاہیں ختم ہو جائیں گی. سنیے ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 90 دن کی الیکشن کی نہیں پر پرویز الہی سارے کا وہم و گمان میں تھا. پرویز الہی صاحب میٹنگ پرویز الہی صاحب میٹنگ کر کے آئے تھے. جتنی بھی اس کی توجیہ دیں ان کی سے توجیہ بن نہیں رہی ہے. الیکشن ہونے چاہیے 90 دن میں اسمبلیاں, کیونکہ یہ پی ڈی ایم بھی کہہ رہی تھی. لیکن پرویز الہی صاحب میٹنگ کر کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الیکشن کوئی آپ بھول جائیں کہ, اور آخری پوائنٹ وہ تھا کہ اگر ہم نے اسمبلیاں توڑ دی ہماری پناہ گاہیں ختم, مقدمے, گرفتاریاں, چھاپے, پھینٹیاں, تشدد. دیکھیں وہی ہو رہا ہے. تو اس پہلے عمران خان صاحب نہیں بیٹھنا چاہ رہے تھے وہ چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں کے ساتھ. اب وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو یہی تو ہمارا ہے کہ ایک جو ہی وہ سمجھتا ہے نا یہ اب نیچے تھوڑا سا, دوسرا پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے. اور ادھر کوئی جمہوریت نہیں, کوئی سویلین بالادستی نہیں, کوئی ووٹ کی عزت نہیں. وہ ڈان کا ایڈیٹوریل مشرف بھائی نے بھی پڑھا ہوگا. اور انہوں نے کیا دوبارہ پتہ نہیں کیا لے کر انہوں نے وہ لکھا ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب اور مریم نواز کر رہے ہیں یہ زہر آلود کر رہے ہیں پوری سیاست کو, اور یہ اپنے جو کچھ لیکن میرے لیے جو تشویش کی بات ہے نا مشرف صاحب وہ یہ ہے کہ اب ہمارا جو نیشنل ڈسکورس ہے وہ پتہ کہاں پہ آ کے کھڑا ہے, یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. یعنی کہ پاکستان میں جمہوریت کے اندر برا سا برے سے برا وقت بھی آیا, لیکن پھر بھی کوئی ایگزسٹنس کی جگہ اس طرح سے تنگ نہیں ہوئی. پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایک دوسرے کو کرنے دی جاتی ہے. لیکن اب اور ابھی یہ میں ایک پورا تسلسل سے اب ایسا ہے کہ یار یا ہم ہوں گے یا ہمارے اپوزیشن والے ہوں گے. مریم میں کس منہ سے, مجھے ابھی جو ہے میسیجز آ رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم نے اب یہ سوشل میڈیا نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس ملک میں ہماری روایات اور ہماری ثقافت کے ساتھ, اور میں 100% مانتا ہوں کہ کچھ ہمارے ثقافت کے عناصر جو ہیں وہ اگر وہ بت توڑے جائیں تو بہت اچھا ہے. مثلاً سب بڈھے بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے, غلط فیصلے, اور جوان بچے جو ہے وہ نتیجے بھگتتے رہے. تو میرا خیال ہے نیچرل ایک غصہ جو ہے اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ہر چیز کو اسینشلی گالی میں تبدیل کر دیں گے, آپ نے کسی کی تنقید کی جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ان کے سپورٹر سے جو ہے ہر طرح کی گالی کھائیں. آپ کسی کی تعریف کر دیں جو ان کو برا لگتا ہے تو آپ ان سے جو ہے گالی کھائیں. مفاہمت کا لفظ جو ہے ابھی میرے بھائی نے تقریباً گالی کے طور پہ استعمال کیا, مکمکہ کو گالی بنا دیا گیا. یار کون سا معاشرہ ہے پوری انسان کی ہسٹری میں جہاں پہ لوگوں کے درمیان جب جو ہے ٹاکرا ہوتا ہے, جب ایک دوسرے سے ان کے ویوز نہیں ملتے, ایک دوسرے سے وہ اتفاق نہیں کرتے, تو کون سا ہسٹری میں معاشرہ ہے جہاں پہ مکمکہ اور مفاہمت کے بغیر چیزیں آگے جا سکتی ہیں؟ 100% مکمکہ اور مفاہمت چاہیے اس وقت. ہاتھ جوڑتا ہوں میں جس کی تعریف کروانی ہے 24 گھنٹے ٹی وی پہ آ کے سب کی بیٹھ کے تعریف کریں, ہم سب تیار ہوں گے. ملک کا فائدہ ہے اس میں یار. یہ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی جذبات ہیں لوگوں کے ان کی میں عزت کرتا ہوں اور ہم سب کرتے ہیں. لوگوں کی بہت سخت جذبات ہیں خان صاحب کے حق میں, سمجھ آتی ہے, اچھا آدمی ہے, ملک کے لیے اس نے اچھا کیا, اچھا سوچتا ہے. اسی طرح میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں نواز شریف یا مریم نواز شریف کوئی اتنے جو ان کو ولن بنا دیا ہے, پولیٹیکل سپیس یہ ہم نے بنایا بیٹھ کے, یہ کیسے ولن ہو گئے یار؟ 3 دفعہ ہمارا وزیر اعظم رہ چکا ہے, 3 دفعہ الیکشن جیت کے آیا, پاکستانیوں کے ووٹ سے آیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی ضیاء کا یہ وہ تو پھر ہم یہ والی جو گالیاں, لیکن مینڈیٹ وہ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت. اس کی بیٹی ہے, ہماری بیٹیاں ہیں, تھوڑا اس کی جو ہے تمیز سے ان کے بارے میں جگہ بنائی جی ایک دوسرے کے لیے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر. یہ بڑی جو اس وقت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر ڈفرنس آف اوپینین ہے, اگر آپ کی آئیڈیالوجی ڈفرنٹ ہے تو اس کے لیے ہم بالکل کوئی سپیس دینے کو تیار ہی نہیں ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو ایچ آر سی پی کی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کا ذکر کریں گے. اس میں انہوں نے بھی کنسرن شو کیا ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی اور پاکستان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اگر آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں
जारी। बशमूल जबरी गुमशुदगियां, पुरअमन एहतजाज पर क्रैकडाउन, सहाफियों के खिलाफ केसेस और तशद्दुद, मजहबी अकलियतें और दीगर पसमानदा ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद इसमें शामिल है। आजादी सहाफत के बारे में कहते हैं कि जी पाकिस्तानी इदारों ने मीडिया पर कंट्रोल को मजीद सख्त कर दिया है। सहाफियों पर जबर, सेंसरशिप और सहाफियों की गिरफ्तारी में इजाफा हुआ है। अक्टूबर में अरशद शरीफ को केन्या में कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में जान के खतरात के पेश नजर वहां पनाह ली हुई थी। 5 जुलाई को पुलिस ने सहाफी इमरान रियाज को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया और 1 जुलाई को नामालूम अफराद ने सहाफी अयाज अमीर पर तशद्दुद किया। इसके बाद ये कहते हैं जी कि असेंबली की आजादी, असेंबली में पुरअमन इज्तिमा की आजादी, हरासा करना, नाकदीन और सियासी हरीफों की गिरफ्तारियों के साथ साथ जबरदस्ती एहतजाज को मुंतशिर करना और सहाफियों और दीगर पर हमला करके इंसानी हकूक की हक तलफी कर रहे हैं। टॉर्चर और दीगर नारवा सलूक के बारे में क्या कहते हैं कि अक्टूबर में दौरान हिरासत तशद्दुद को जुर्म करार देने का बिल सेनेट से मंजूर किया गया। एक्ट के बावजूद हिरासत में लोगों को अजियत पहुंचाना और दीगर नारवा सलूक का इस्तेमाल मामूल रहा है। 9 अगस्त को शहबाज गिल को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति को गिरफ्तार करके बगावत के मुकदमे में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर कहते हैं जी कि सियासी जबर के एक जरिए के तौर पर रियासती धौंस और धमकी और ताकत के गैर जरूरी इस्तेमाल की हम मुजम्मत करते हैं। HRCP को यह देखकर शदीद तशवीश है कि इस दौरान बगावत के नौआबादियाती कवानीन का सहारा लिया गया। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए और लोगों को उठाकर लापता किया गया। पैमरा की गलत तजावीज और इकदामात के नतीजे में इजहार राय की आजादी पर कदगने भी लगी। तो PDM हुकूमत के 11 माह की जो पूरी कारकर्दगी है उसकी चार्जशीट है ये HRCP की रिपोर्ट। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।